मेरा आज आने का यहां मकसद लीडरशिप, एक आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप में से लीडर्स प्रोड्यूस करूं। देखिए, कौमें लीडर्स, रोल मॉडल से इस तरह कौम बनती है। जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखें उनको देख के लोग लीडर्स बन गए। तो मैं आपको अब ब्रीफली बताऊंगा कि लीडर होता क्या है, उस पर क्या क्वालिटीज चाहिए। जरूरी नहीं कि वो सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे पढ़ा लिखा हो, सबसे पैसे वाला हो। लीडर वो होता है जिसपे अपने आप को क्वालिटीज बताऊंगा जो कि लीडर में होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सबको एक चीज समझनी चाहिए कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको फरिश्तों से भी ऊपर बनाया है। मौलाना रूमी कहता है कि इंसान जब अपने नफ्स पे और मैं पे काबू पा जाता है तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो अपनी मैं का गुलाम बन जाता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। कुरान की आयत है कि जब इंसान गिरते जानवरों से भी नीचे चला जाता है। जानवर तो खा के पेट भरता है, उसके बाद वो उसके सामने, शेर के सामने हिरन फिरते रहे, उसे परवाह नहीं होती, खा पेट भरा होता है उसका। यहां तो पेट ही नहीं भरते जानवरों के, क्योंकि जब इंसान में इंसानियत ना हो वो अक्लमंद जानवर रहता है। इंसान तो इंसान तब है कि जब उसमें इंसानियत हो। जानवर भी आता है दुनिया में, खाता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो इंसान तो तब है जब उसको ये फिक्र हो कि मैं किसी को जवाब दूं, मैं इस किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं, नहीं तो वो भी खा पी के चला जाता है। इसलिए अपना पहले मुकाम समझें। आपको अल्लाह ने जो पोटेंशियल दिया है वो फरिश्तों को नहीं दिया। मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं, इंसानों को कहता है, जब अल्लाह ने आपको पर दिए तो जमीन पे क्यों रेंग रहे हो, कीड़ों की तरह क्यों रेंग रहे हो, जब आप, जिस तरह इकबाल कहता है, आप शाहीन बन सकते हैं। तो देखें, ये बड़ा जरूरी है समझना कि इंसान एक बड़ा इंसान बनता कैसे, लीडर बनता कैसे। और वो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो एक बड़ा इंसान बड़ी सोच रखता है। जितनी आपकी बड़ी ख्वाब उतना बड़ा इंसान। अगर आपकी सोच ही छोटी सी है, मैं खा पी के चला जाऊंगा, तो आप उतना ही है जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो। जितनी आपकी बड़ी ख्वाब और ड्रीम और सोच होगी उधर ही आप पहुंचेंगे। अब जो ड्रीम बड़ी होती है वो हमेशा उस आदमी की होती है जो अपनी मैं से बाहर निकलता है, जो अपना सोचता है, जो मैं पे फैसले करता है। कितने दुनिया में पैसे वाले लोग आए, अरबोपति आए हैं, तारीख किसी को याद करती है। कितने लोगों को आप जान करते हैं, इस मुल्क में कितने अरबोपति आए चले गए। स्विट्जरलैंड में उनके बैंक मर गए, उनके पैसे ही स्विट्जरलैंड में रह गए। कितने आए हैं, कोई दुनिया में याद करता है किसी को? कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? प्राइम मिनिस्टर, मैं कहीं अभी देखता हूं कि फंक्शंस के अंदर बेचारों को पूछता, कोई एक कोने में बैठे होते, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पूछता तो उसको है जिसको अल्लाह इज्जत देता है। और अल्लाह तो उसको इज्जत देता है जो अल्लाह के लोगों के लिए कुछ करता है, जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, नाम तो उसका। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप क्या अल्लाह से मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज मांगते हैं ना, कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। एक ही चीज मांगते हैं ना, बाकी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। आप अल्लाह को कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं, रहमान और रहीम है तू। लेकिन आप मांगते एक चीज है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो कौन थे? वो पैगंबर थे। सारे जितने पैगंबर आए हैं, आप उनके रास्ते के लिए हर रोज नमाज पढ़ते। वो जितने भी पैगंबर थे
जिनके ऊपर अल्लाह ने नेमतें बख्शी, जिनके लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं। कब से हजारों साल वो दुनिया से चले गए, आज भी हम मरने के लिए, आज भी लोग पैगंबरों को उनका नाम लेते हैं। हम अपने नबी के लिए ये लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी कि अल्लाह ने हमें, हम जब कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पर लगा, तो उनका रास्ता क्या था? सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे, वो हक और सच के लिए आए थे, वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा रोमन जो फिरौन था उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। हजरत ईसा के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब है, एक रजा इस्लाम ने लिखी है, द ज़ेलट। वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर थे। वो जो रोमन्स की इंपीरियलिज्म थी और जो जूइश क्लर्जी थी, जो जूइश एलीट थी, उसके खिलाफ आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। और हमारे नबी मक्का की एलीट के खिलाफ खड़े हुए थे। वहां भी बड़ा अमीर था और गरीब था। तो आपका जो मकसद है, जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि इंसान का दुनिया में मकसद ही एक है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ के लिए खड़े हो। ये सारे पैगंबरों का भी ये मकसद था, ये आपका भी। अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। आप दुनिया में एक अदल और इंसाफ के निजाम के लिए आए। और लीडर जो होता है, वो जब वो निकलता ही अपने से बाहर तब है जो अपने से बाहर देखता है, और जितना वो समझता है कि अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पे जिम्मेदारी डाली है कि मैं उनके लिए क्या करता हूं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। तो आप, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप एक चंद थोड़ी सी परसेंटेज है इस मुल्क में जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। ये आपको क्वालिटी एजुकेशन जो मिल रहा है, और इंशाल्लाह ये क्वालिटी हम बेहतर करते रहेंगे। लेकिन ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, इससे आपने क्या करना है? आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। इमरान खान क्रिकेट स्टार सिर्फ थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर बातें कर करके करोड़ रुपया साल का कमा सकता था, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी हॉस्पिटल बनाया, हरा भरा फिरे, ये गंदे गंदे लोगों से गालियां खाए, क्या जरूरत थी उसको? करप्ट लोगों से, बेशर्म लोगों से, जो कि कोई उनको फिक्र नहीं है कि बेचारे आधी आबादी हमारी मुल्क की 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। आधी आबादी पूरी हाइट पे नहीं पहुंचती क्योंकि खाना पूरा नहीं मिलता। स्टंटेड ग्रोथ है आधी 50% पाकिस्तानियों। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इंसाफ नहीं है। थोड़ा सा तबका अमीर हो रहा है, सारा टैक्स किससे इकट्ठा करते हैं? आम आवाम अपने टैक्स से थोड़े से लोगों को सब्सिडाइज करती है। गरीब अमीर को सब्सिडाइज करता है, बजाय अमीर से टैक्स लेकर आवाम पे खर्च किया जाए। जुल्म का निजाम है। और ये लोग, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि इनसे हर दूसरे दिन को बुरा भला कहूं, इनसे अटैक करूं? मुझे तो नहीं जरूरत थी। आराम से मैं इनसे मिलूं। सारे 2-3 तो मेरे फैंस ही थे, क्रिकेट के शौकीन होते थे। आपको पता है मियां साहब को तो क्रिकेट कैप्टन बनना चाहिए था, गलती से प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इसलिए कि अल्लाह ने करम किया मेरे पे, इसी स्टेज पे मेरे पे उसने जो सबसे बड़ा उसका तोहफा है वो है ईमान, वो उसने दे दिया। और जब उसने दिया तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे उसने इतना कुछ दिया है तो मैं माशरे के लिए क्या करूं। पहले मैं हॉस्पिटल का सोचा, और हॉस्पिटल के बाद मैंने सोचा, जब हॉस्पिटल बना रहा था तब मैंने रियलाइज किया कि मैं तो एक हॉस्पिटल बना लूंगा, 2 बना लूंगा, लेकिन ये मुल्क का तो मसला नहीं हल होगा। मुल्क का तो मसला तब हल होगा अगर हम इस मुल्क में एक अदल और इंसाफ का निजाम लेके एक फलाई रियासत बनाए। तो इसलिए मैं आज पॉलिटिक्स में हूं। लेकिन मैं अब आप सबको ये चाहता हूं कि आप सब अपने आप से पूछें कि मुझे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं
گفتگو پر کسی کو جواب دے ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد. قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے, بریلینٹ لائر تھے. تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے بڑی زبردست پریکٹس تھی. ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا, میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا, اب تو کروڑوں روپے کا گھر, بینٹلے, رولز رائس, شوفر ڈریون. لنڈن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی. تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے, اور انہوں نے وہ واپس آئے پاکستان, ہندوستان, اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو, وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ. تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی, جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی. قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی, دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی, شوفر ڈریون, رولز رائس, آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے, کیوں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں. تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح, یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. تو آپ سے بھی, آپ بھی یہ اپنے آج فیصلہ کریں. میں اب لیڈرشپ پہ آ رہا ہوں, لیکن آج فیصلہ کریں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ جب آپ نے اپنے اللہ کو سامنے اسے آپ جواب دیں تو اس سے کم از کم کامیاب انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ اللہ کے ہاتھ میں, کوشش آپ کے ہاتھ میں. آپ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ میں نے کوشش پوری کی, میں نے معاشرے کے لیے کوشش پوری کی, میں نے اپنا فرض ادا کیا کہ مجھے جس لیے پیدا کیا میں انسان تھا, میں نے انسان نے اپنا فرض ادا کیا. تو لیڈرشپ کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ویژن. آپ کی ویژن کیا ہے, آپ کی خواب کیا ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے سے باہر ہونی چاہیے, اپنے اوپر. یعنی میں پرائم منسٹر بنوں تو اپنے لیے, میں اگر پیسے بناؤں تو میں اپنے لیے, میں پڑھ رہا ہوں اور میں بڑا اکیڈیمک بنوں تو میں اپنے لیے. آپ جب انسانوں کا سوچیں گے آپ آٹومیٹکلی بڑے انسان بن جائیں گے. آپ ضروری نہیں, مدر ٹریسا کو کون جانتا, کیا کس نے جاننا تھا, لیکن اس نے انسانیت کے لیے اتنا کام کیا کہ سارا ہندوستان میں مدر ٹریسا کو لوگ جانتے ہیں. اس سے کتنے اربوں پتی آئے ہوں گے, اربوں پتی آئے ہوں گے, لیکن اس کو جانتے ہیں لوگ. اور اسی طرح سارے ہمارے پیغمبروں کو دنیا جانتی ہے. اور لیڈر دیکھ لیں کن کو جانتے ہیں. ہندوستان میں گاندھی کو جانتے ہیں, پاکستان میں ہم قائد اعظم کے لیے پیار کرتے ہیں ان سے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ قائد اعظم پاکستان اپنی ذات کے لیے نہیں بنا. وہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ ٹی بی سے مار رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ٹرمینل النس, ڈاکٹر کو کہا کہ کسی کو پتا نہ چلنے دے, کیونکہ کوئی راستے میں اگر انہیں یہ پتا ہو کہ جو ایک لیڈر تھا مسلمانوں کا, اگر انہیں پتا چل جائے کہ اس نے یہ مرنے لگا تو ہو سکتا ہے وہ ڈیلے پاکستان نہ بنتا. تو وہ پاکستان اپنے لیے نہیں بنا رہے تھے. اور سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تو انہوں نے تو اسی مسجد نبی میں رہے, انہوں نے تو نہیں کوئی اپنے لیے محل بنایا, انہوں نے تو کوئی اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر نہیں اٹھائی. تو اس لیے نمبر 1 آپ کی ویژن ہے, ویژن اپنے سے بڑی ہونی چاہیے. نمبر 2, جب جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لیڈر کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس کو اپنے خوف کے اوپر قابو پانا پڑتا, کیونکہ بزدلی صرف یہی نہیں ہوتی کہ بزدلی کے جب موقع نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. بزدل لیڈر تب ہوتا ہے جب کہ ایک ملک کرائسس میں جاتا ہے تو لیڈر کھڑا ہوگا. جب برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پریشر میں گیا, کرائسس میں گیا, جب ہٹلر کی فورسز پہنچ گئی, سارا یورپ فتح کر لیا اور ساروں کو خوف ہو گیا کہ اب بچیں گے یا نہیں, چرچل کھڑا ہو گیا, ایک لیڈر کھڑا ہو گیا, دلیر آدمی, اور اس نے ساری قوم کو کھڑا کر دیا.
उसी तरह जो लीडर के अंदर दलेरी, बुज़दिल आदमी लीडर बनना कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स हो ही नहीं सकता। लेकिन ये नहीं होता कि हम सारे पैदा होते साथ ही दलेर होते हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है। 3 मेन खौफ है, मरने का, नौकरी चली जाने का, लाइवलीहुड चले जाने का। लोग बड़ी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हमारे कई बड़े तकड़े होते हैं और कई अपनी नौकरी की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। पंजाब में मुझे बड़ा गिला है ब्यूरोक्रेसी से कि वो स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि कायदे-आज़म ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने जब 1948 में सिविल सर्विसेज को कहा था कि तुम्हारा काम है कानून पे खड़े होना, गलत ऑर्डर्स आपने नहीं मानने। तो नौकरी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। बिजनेसमैन अपने नफे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, अपने ज़मीर बेच देता है। उसी तरह जो भी सच और हक से कॉम्प्रोमाइज करता है किसी वजह से, या वो करता है मरने के डर से, या वो करता है नौकरी चली जाए, लाइवलीहुड, और या वो करता है कि मैं हार जाऊंगा, मुझे लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझे जलील करेंगे लोग। मुझे ये भी बड़ा मैंने सुना, इमरान साहब आप क्यों सियासत में जा रहे हैं, लोग आपको जलील करेंगे। लेकिन एक ईमान वाले इंसान का ये अकीदा है, हमारा ईमान है कि अल्लाह के अलावा कोई जलील नहीं आपको कर सकता। ये हमारा ईमान का हिस्सा है और ये आपको आजाद करता है। मौत भी अल्लाह के हाथ में है और रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है। ये 3 चीजें क्यों अल्लाह ने अपने हाथ में ली थी? आपको लीडर बनाने के लिए, क्योंकि ये 3 खौफ जब आप में से जाते हैं तो आप बड़े फैसले करते हैं। ये जो भी ये खौफ का गुलाम बन जाता है वो इकबाल का शाहीन नहीं बन सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी जंजीर है। ये बुज़दिली की, ये खौफ की जो जंजीर है, ये आपको ऊपर जाने नहीं देती, ये रोकती है रास्ते। और आदमी कॉम्प्रोमाइज इनकी वजह से जब करता है, आप अपनी ख्वाब पे जब जा रहे होते हैं, आप बड़ी ड्रीम और सब जितनी बड़ी आपकी ख्वाब है, मैं ये आपको ये बता दूं, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती सिवाय खौफ। लोग अपनी ड्रीम, यानी मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तुम नहीं बन सकते। मेरे 2 बड़े कजन्स थे, मेरे से बेहतर थे, उन्होंने कहा जी जब आपकी उम्र में थे आपसे बहुत बेहतर थे, आप पे कोई टैलेंट ही उनमें है। मेरा बाजू ठीक नहीं था, टूट गया था बचपन में, इसकी वजह से तो सारा वक्त लोग आपको कहेंगे आप नहीं कर सकते। जब भी आप कोई, वो कहते हैं ना, यू टेक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी चीज सही है कि आई टुक द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। जब आप उस रास्ते पे जाएंगे जिस पे बाकी नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग आपको कहेंगे ये पागल हो गया, ये नहीं है, ये दीवाना है, ये वगैरह वगैरह, मजाक, सबसे पहले आपसे का मजाक उड़ाएंगे। मुझे भी एक याद है, जब मैं पॉलिटिक्स में आया, सबसे बड़ा मेरा मजाक उड़ाता था, आजकल उसको तोहफा दिया हुआ धांधली करने का, क्रिकेट का वो इंचार्ज बना हुआ है, सबसे ज्यादा मेरा मजाक उड़ाता था। पहले मेरा मजाक उड़ाता था, फिर वो सीरियस हो गया, उसने कहा ये तो वाकई कहीं पहुंचने लगा। फिर वो वो आपको अटैक करते हैं। गांधी की एक सही है कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, then they ridicule you, then they fight you, and then you win. तो ये एक पैटर्न चलता है। मैं जब क्रिकेट शुरू की ना, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आती, मैं बड़ा शाय था। तो पहला मैच लाहौर में मैंने खेला, पहला मेरा टेस्ट मैच लाहौर में। तो मैं अब बैटिंग करने जा रहा हूं, तो वहां एक साइड पे हमारे स्टैंड भरा हुआ, शेर लाहौर जिंदाबाद, शेर लाहौर जिंदाबाद, बड़ा बोलकर शेर लाहौर, बड़ा 70 गज होता है पवेलियन से लेके वो पिच तक, 70 गज गया इतनी दूर बैटिंग करने, शेर लाहौर वगैरह, और नारे मेरे कानों में। पहली गेंद पे आउट हो गया। अब मैं 70 गज वापस आ रहा हूं, और वही जिन्होंने शेर लाहौर कहा था, उन्होंने मुझे इस तरह के पंजाबी के अंदर ऐसी चीजें कही जो मैं आपको बता नहीं सकता।
خواتین بیٹھی ہوئی اس لیے میں نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے اتنا میرا مذاق اڑایا واپسی پہ. تو میں نے سوچا کہ ابھی مجھے شعر بنایا ہوا تھا اور اب یہ جو بھی بنا دیا. تو میں نے وہ میرے لیے بڑا سبق تھا. میں نے بڑا سوچا. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پبلک اوپینین کے اوپر آپ زندگی نہیں گزارتے. آج آپ شعر ہیں، وہ کل آپ کو گیدڑ بنا دیں گے. پبلک کیا کہتی ہے اس سے آزاد ہو جائے. وہ سوچو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، میرا خواب کیا ہے. اور وہ سکسیس کی ایک کنسسٹنٹ ایک سکسیس کی میں آپ کو بتاؤں کامیابی کا راز کیا ہے. کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ جتنا اوپر آپ کا بڑا خواب ہوگا اتنی دفعہ آپ نیچے گریں گے. راستے میں آپ گریں گے، بڑے برے وقت آئیں گے، لگے گا کہ اپنے آگے دیوار آ گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ کو ایک سیٹ بیک ملتا ہے، جیسے ہی آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے، آپ گرتے ہیں، وہ آپ کے لیے وقت ہوتا ہے. کامیابی کا راز یہ نہیں ہوتا کہ اچھے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے سنبھالتے ہیں، برے وقت میں آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. برے وقت میں جب آپ کے پاس برا وقت آتا ہے، دو چیزیں آپ کو تباہ کرتی ہیں. ایک تو آپ کمپرومائز کر لیں اپنی ویژن پہ. یعنی میں اگر ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں، برا وقت آیا، فیل ہوا، پہلے ٹیسٹ کے بعد ٹیم سے نکال دیا، تو میں کہ چلو میں اپنی ویژن نیچے کر لیتا ہوں، فرسٹ کلاس کرکٹ بنتا ہوں. یعنی جو بھی آپ کی ویژن ہو. میں ہاسپٹل بنانے جا رہا ہوں، برے وقت آئے، لوگوں نے کہا تم پاگل ہو گیا، بن ہی نہیں سکتا، ڈسپینسری بنا دینی تھی. تو اگر جب برا وقت آیا میں وہ پیسے اکٹھے کر کے ڈسپینسری بنا دیتا ہوں، تب فیل ہوتا ہے. جب آپ اپنی ویژن سے نیچے اترتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک آپ ہار نہ مانیں. اور ہار آپ تب مانتے ہیں آپ تب مانتے ہیں جب آپ اپنی خواب کو ڈاؤن سکیل کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آپ کی یہ میں پھر آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں. یہ یاد رکھیں یہ میں نے کوئی کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. میں نے اپنے ساتھ بڑے اچھے کھلاڑیوں کو بھی تباہ ہوتے دیکھا. میں نے لوگوں کو فیل ہوتے دیکھا جن کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا، انٹیلیجنس بھی تھی. کیونکہ یہ میں آپ کو جو تجربہ بتا رہا ہوں، یہ جو نسخہ ہے، یہ فارمولا ہے کامیابی کا، آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. بڑی ویژن انسان اتنا ہی بڑا جتنی بڑی سوچ. جب برا وقت آتا ہے، کیونکہ آپ جتنا اوپر سوچیں گے آپ گریں گے نیچے، آپ کو برے وقت آئیں گے. مل چکے ایسے وقت آتے تھے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، بستر سے باہر نکلنے کو دل کرتا تھا، اتنا برا وقت آتا تھا. لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ برے وقت کو ڈیل کرتا ہے. اور آپ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ وہ اینالائز کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انالیسس. کہ آپ ایک گیون سچویشن، ایک سیٹ بیک کے لیے آپ اینالائز کریں کہ کیا وجہ کہ میں یہ فیل ہوا ہوں یا مجھے سیٹ بیک ملی ہے، الیکشن میں اڑ گیا ہوں، کیا وجہ ہے. وہ جو آپ کی انالیسس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک کامیاب انسان کامیاب اینالسٹ ہوتا ہے، اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوتا ہے. کبھی بھی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہمیشہ برے وقت آتے تھے، ہار جاتے تھے، بہت بڑی ہمارے کھائی ہوئی ہے. تو میں کبھی اخبار نہیں دیکھتا تھا اگلے دن، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ اخبار نے کیا، انہوں نے تو مجھے برا بھلا ہی کہنا ہے. تو پہلے ویسی مار پڑی ہوئی یا میں اخبار سے پڑھ کے اور زیادہ میں اپنے آپ کو برا فیل کروں، بہتر یہ ہے کہ اخبار ہی نہ پڑھوں. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہمارا پہلا الیکشن ہوا، تو میں تب تک اللہ نے مجھے کامیابی پہ کامیابی دیتا گیا. تو ایک دم پہلا الیکشن ہوا اور ہماری 5 مہینے کی پارٹی تھی. میں پارٹی کو سمجھا بھی رہا تھا، میں نے کہا دیکھو نہ الیکشن لڑو، ہماری ابھی تیاری نہیں ہے. تو پارٹی بیچارے نئے سارے لوگ تھے، کسی نے کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. وہ ساروں نے بڑے کراؤڈ دیکھ کے وہ سمجھے کہ جناب ہم الیکشن جیت رہے ہیں. میں آؤٹ ووٹ ہو گیا، بڑی ڈیموکریٹک پارٹی تھی ہماری. ساروں نے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہ الیکشن لڑو، وہ ساروں نے کہا نہیں ہم نے تو الیکشن لڑنا بڑا، ہماری تو بہت اچھی چانس ہے. کوئی کہہ جی میں تو گھر سے 25,000 ووٹ لے کے نکل رہا ہوں. وہ اور بات ہے کہ
2500 भी नहीं निकले उसके जब रिजल्ट आया। तो इलेक्शन हो गया। मुझे याद है मेरी वो तब पहली शादी थी, अब मुझे कहना पड़ता है पहली शादी थी। तो मैंने उसका टेलीफोन आया, अब रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसका टेलीफोन आया, कहती हाउ डिड यू डू? मैंने कहा इट्स क्लीन स्वीप। तो वो बेचारी देखी, वो बड़ी खुश हुई। मैंने द अदर वे अराउंड। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी पार्टी थी, अभी नई नई पार्टी बनी थी, पार्टी वो सोग में चली गई, एक सीट नहीं मिली। मैं अब तक इतनी मार खा चुका था जिंदगी में, ऊंच नीच हो चुकी थी, तो मुझे पता था कि क्या डायनामिक्स क्या है, बुरे वक्त को हैंडल करने के डायनामिक्स क्या है। ये मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो डायनामिक्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको कभी अखबार ना पढ़ो, कभी अगले दिन का अखबार ना पढ़ो, क्योंकि वो जब तुम्हें आपको मार पड़ेंगे कोई अच्छी चीजें भी आपके लिए लिखेगा, बुरा भला ही कहेगा ना आपको। जिसने भी आपको तंग आया हुआ है आपसे या आपकी कामयाबी से, और कामयाबी जेलसी अट्रैक्ट करती है, एनवी अट्रैक्ट करती है, लोग तासुब होता है कि ये क्यों कामयाब है। तो जब आप नीचे गिरते हैं तो उन्होंने तो चाकू मारना है। कभी शादियों पे ना जाओ, जब हारे हुए ना शादी पे ना जाओ। क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, रिश्तेदारों को खास मजा आता है जख्मों पे नमक छिड़कने में। इसलिए बेहतर यह है कि अगर बीवी बच्चे हैं तो उनको लेकर साथ चले जाओ कहीं बाहर, अकेले थोड़ी देर पहाड़ियों पर थोड़ा देर वक्त गुजार के आओ। वैसे मैं ये भी बता दूं, बीवी भी बदल जाती है जब हारे हुए हो। लेकिन ये जो बुरा वक्त होता है ये ही इंसान को उठाता है। याद रखना, ये जो बुरे वक्त को आप जब कोप करते हैं ना, और आप एनालाइज करते हैं कि मैं क्या गलती हुई, क्या मेरे से गलती हुई, फिर सोल सर्चिंग करते हैं। इंसान बनता ही तब है जब वो सोचता है, एनालाइज करता है, फिर कपड़े झाड़ता है, फिर खड़ा होता है, और फिर जब वो आगे निकलता है अपनी मिशन की तरफ, और ताकत आ जाती है उसको। जितनी दफा आप गिर के खड़े होते हैं, अल्लाह आपको और ताकत दे देता है। जितनी दफा आप क्राइसिस को फेस करते हैं, सोल सर्चिंग करते हैं, आप में अल्लाह ने सब में इतनी ताकत दी हुई है, वो आपको वो ताकत का पता ही तब चलता है जब आप अपने आप को चैलेंजेस के सामने खड़ा करते हैं। इंसान की जो सबसे बड़ी, देखिए ना, अल्लाह ने हमें बनाया कैसा। आप एक वेट ट्रेनिंग करें, बड़ा वेट उठाएं, आपका बाजू तकड़ा हो जाता है। जब आप चैलेंजेस के सामने खड़े हो, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है। और जितनी दफा आप गिर के खड़े होते हैं और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, आपकी एक स्टेज आ जाती है जब आप इनविंसिबल हो जाते हैं, आप पे सेल्फ बिलीफ आ जाता है। आप एक ऐसा स्टेज आ जाती है जब आप समझते हैं कि जो भी आए मैं मुकाबला कर लूं, यानी जो भी अगला करे, जो भी सिचुएशन हो, मैं उससे निकल जाऊंगा। कौमों के अंदर जब ये स्टेज आ जाए, कौमें अजीम बन जाती है। और वो जब आप नबी के जाने के बाद, दुनिया से उनके पर्दा करने के बाद, जब आप वो पीरियड स्टडी करेंगे, तो ये हुआ उन लोगों से, उनके खौफ खत्म हो गए। वो समझते थे जो भी हो हम मुकाबला कर लेंगे, सारे खौफ खत्म हो गए। एकदम मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक छा गए वही लोग जिनको पूछता कोई नहीं था। तो वो ही एक इदारे में, पेशावर यूनिवर्सिटी, जिस दिन पेशावर यूनिवर्सिटी यहां समझे कि हम इनोवेशंस करेंगे, हम नई चीजें, हम रिसर्च करेंगे, हम पैसे इकट्ठे करेंगे, हम गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि हमें पैसे दो, जब आप शुरू हो गए। लेकिन कभी गुलाम बड़ा नहीं, गुलाम अच्छा गुलाम ही बनता, सिर्फ एक आजाद माइंड बड़ा इंसान बनता। इसलिए याद रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में पूरा फलसफा है। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को भी, अब हो क्या रहा हमारे मुल्क में, मगरिबी तहजीब,
مغربی تہذیب ٹھیک ہے، لیکن اس کو اینالائز کرو. علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی؟ علامہ اقبال کی جینیس یہ تھی کہ انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو اسٹڈی کیا. قرآن کو وہ جانتے تھے، اسلام کے فلاسفرز کو وہ اسٹڈی کیا، مولانا رومی کو انہوں نے اسٹڈی کیا، اور پھر اوریجنل تھاٹ لے کے آئے. اوریجنل تھنکنگ تھی، اور صرف اوریجنل کی ویلیو ہے، کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھے سے اچھی پینٹنگ پکاسو کی آپ کاپی کر لیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوریجنل تھاٹ کی ویلیو ہے. اور کبھی بھی غلام انسان اوریجنل تھنکنگ نہیں کر سکتا. جب آپ کسی تہذیب کے غلام بن جاتے ہیں، آپ اچھے غلام ہی بن سکتے ہیں. وہ بھی اپنی جینے پھاڑیں گے، آپ بھی جینے پھاڑ دیں گے. وہ گول گول ان کے پہنیں گے، آپ شروع کر دیں گے. وہ کریں، اچھے غلام بن سکتے ہیں. لیکن جو انسان بڑا انسان بنتا ہے، وہ غلام کبھی غلام بڑا انسان نہیں بن سکتا. اس لیے علامہ اقبال کی جو سارا فلسفہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے، کیونکہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان نے، ایک غلام ہندوستان میں آزاد انسان نے اپنی فلسفی لے کے آیا اسٹڈی کر کے مغرب. اور ابھی بھی آج علامہ اقبال کو پڑھیں تو آج بلکہ زیادہ، اس سے زیادہ ایپٹ ہے جو پہلے تھا. کیونکہ تب تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ غلام ملک کے اندر کیسا آزاد سوچ تھی. قائد اعظم کی سوچ تھی، علامہ اقبال کی دیکھ. اور اب میں دیکھتا ہوں ہمارے جو ہماری ساری ویسٹرنائزڈ تھنکنگ ہے اس کی غلامانہ ہے. تو برے وقت کو ہینڈل کرنا، ہار نہ ماننا، غلطیوں کو اینالائز کرنا، اور اینالائز ایسے کرو کہ آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہو. آپ کو کسی کی کرٹیسزم یا آپ میں ابیلٹی ہونی چاہیے. مثلا آپ کے یہاں فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں جب آپ نے جب فیل کرے کہ مجھے برا وقت ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی فیکلٹی سے مجھے کون سا ایڈوائس ملے. یہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انالیسس ٹھیک ہوگی، آپ صحیح راستے میں آپ کی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کریں گے، آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے اگر آپ کی انالیسس غلط ہو جائے، اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. ہار آپ کو جب ڈیمورلائز کر دیتی ہے تو ڈیمورلائزیشن میں آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کمپرومائز کرتے ہیں. مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا عمران صاحب اب اکیلے نہیں کچھ کر سکیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ نون لیگ اور بس دو پارٹی، کبھی ٹو پارٹی سسٹم میں تھرڈ پارٹی نے کبھی بریک تھرو نہیں کیا. کبھی امریکہ میں دیکھ لیں وہی ڈیموکریٹس ریپبلکن، انگلینڈ میں دیکھ لیں وہ کنزرویٹو لیبر ہے، کوئی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیکھ لیں. تو مجھے سارا وقت کہتے رہے کہ جی ان کے ساتھ مل جائیں، اور وہ بھی دعوت دیتے تھے. لیکن اگر میں ان کے ساتھ مل جاتا، آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا. مجھے 20 یعنی آپ سوچیں کہ 5 مہینوں کی پارٹی تھی. ہمیں نون لیگ سے آفر آئی، خورشید قصوری جو آج ہماری پارٹی نے وہی آفر لے کے آئے کہ ہم 20 سے 25 سیٹیں تمہیں دیتے ہیں. 5 مہینے کی پارٹی میں 20-25 سیٹیں ہوتی. سب کو پتا تھا ٹو پارٹی سسٹم میں ایک پارٹی جاتی دوسری آ جاتی تھی. سب کو خیال تھا کہ نون لیگ آئے گی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں صرف پالیٹکس میں ہوں کرپشن کے خلاف، اور میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. اور اب میں آپ کو جب جوائن کروں گا، میں آپ کو کیسے جوائن کروں گا؟ اگر وہ کرپٹ ہے، آپ بھی اتنے ہی کرپٹ ہیں، تو آپ کو جب جوائن کروں گا تو میرا کرپشن کا تو پلیٹ فارم چلا گیا. میرا مقصد ہی پالیٹکس پلان ہے، تو میں اپرچونسٹ ہو گیا. اس لیے آپ کبھی اپنے موقف سے نہ اٹھیں. یاد رکھیں، جتنی بھی اب مجھے کتنے 20 سال ہونے لگے ہیں، میں خود حیران ہو گیا. 20 سال پالیٹکس میں ہونے لگے ہیں، 20 سال. کسی کی اتنی اسٹرگل نہیں ہوگی. لیکن میں تب ختم ہوں گا، مجھے کوئی پارٹی نہیں ختم کر سکتی. تحریک انصاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتی. تحریک انصاف تب ختم ہوگی جب ہم اپنے نظریے سے ہٹیں گے. جس دن ہم نظریے اچھا، اب میں آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے فیوچر لیڈرز نکلیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی لیڈرشپ کی کمی ہے. لوگوں کے اندر ویژن نہیں ہے، لوگوں میں سٹینڈ لینے کی کیپیبلٹی نہیں ہے، قربانی کی کیپیبلٹی نہیں ہے. لیڈر مشکل وقت سے گزرتا ہے. سارے لیڈر کوئی بھی آج تک اٹھا کے دیکھ لیں، مشکل وقت سے گزرے بغیر لیڈر نہیں بنتا. شارٹ کٹ سے تو شارٹ کٹ ڈیزیز ہی بنتا ہے، کبھی لیڈر نہیں بنتا.
आपका एक ही, आप जो लीडर होता है वो पूरा एक प्रोसेस का नाम है लीडरशिप, एक स्ट्रगल का नाम है। और जितनी आप स्ट्रगल करते रहते हैं आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती जाती है। और उसकी सबसे बड़ी फिर से मैं कैपेबिलिटी बताता हूं कि आखिर में लीडर इतनी मार खा के स्ट्रगल करके पहुंचता है कि उसके लिए वो गालिब का शेर, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, उसको कोई मुश्किल ही नहीं लगती। मैं हर रोज सुबह उठता हूँ, ये क्राइसिस हो गया, ये क्राइसिस हो गया, पार्टी में हो गया, लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, मैं आदी हो गया हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उनको करता हूँ, अच्छा हाँ ये हो गया तो हो जाएगा। क्योंकि मैं जब शुरू किया था 20 साल पहले, तो मैं समझ ये हो गया, वो लड़ पड़ा, तो अब आदी हो गया, डील करना आ गया, स्ट्रगल करनी आ गई। इसलिए आपके लिए कभी स्ट्रगल से न डरें। जब आपकी जिंदगी आसान हो जाए, इसका मतलब वो कहते हैं स्मूथ सेलिंग सिर्फ डाउन हिल होती है। इसका मतलब कि आप नीचे जा रहे हैं जिंदगी। जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, आप ऊपर जाते रहेंगे। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। दुनिया के बहुत बड़े अजीम कॉन्करर्स थे, खून बड़ा किया उन दोनों ने, लेकिन उनकी जो अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट्स है ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। एक था चंगेज खान और दूसरा था तैमूर। दोनों ने जो अकम्पलिश किए, अगर इनकी आप पढ़े हिस्ट्री, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। दोनों की लाइफ एक ही तरह की, दोनों यतीम हो गए जल्दी, दोनों ने बड़ी मुश्किल बचपन गुजारी। दोनों जब 20 साल के थे वो भी जेल में गया, मरने लगा था, चंगेज खान भी, तैमूर भी मरने लगा था। दोनों ने थोड़े से लोगों से शुरू किया और करते करते दोनों ने उस वक्त की तकरीबन आधी दुनिया फतह कर ली। तो क्या उनकी सीक्रेट क्या थी? जब वो एक जंग जीतते थे, तो जबकि आम आदमी खुश हो जाए कि मैं जंग जीत गया हूं, अब मेरे पास इतनी आ गई है, जमीन पैसा आ गया, इसलिए जंग लड़ते थे, पैसे रिसोर्सेज के लिए। वो उसके बाद अगला बड़ा चैलेंज करता था, फिर वो अगला चैलेंज करता था। किसी स्टेज पे वो रुके नहीं। और दोनों का जब 72 साल के थे, दोनों 72 साल के, 70-72 साल के थे, उन दिनों में जब घोड़े के ऊपर जंग होती थी, जब घोड़े पे सफर करना पड़ता था, आप यकीन करें कि दोनों मरे कब? जो दोनों अपनी पावर पे थे, दोनों चाइना को फतह करने जा रहे थे। चंगेज खान भी चाइना को फतह करने जाते हुए रास्ते में मरा 72 साल की उम्र में, और तैमूर भी मरा। तो वो किसी स्टेज के ऊपर वो रुके नहीं। हर वो इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी है। यानी किसी स्टेज पे आप रुकते नहीं हैं, क्योंकि आराम तो सिर्फ कब्र में ही होता है, तो हमेशा फिर तो आराम ही आराम है। तब तक आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आखिर में अब वाइंड अप करता हूं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मुल्क को एक बाहर जाएं, स्टडी करें, दुनिया में जाएं, लेकिन अपने ज़हन में ये डालें कि आपकी जिम्मेदारी पाकिस्तान है। आपने आने वापस इस मुल्क की, आपने जितनी भी नॉलेज लेनी है, ये नॉलेज अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, एक नेमत है। उससे आपने माशरे के लिए क्या करना, और अपने आप को सब आप लीडर समझें, क्योंकि लीडर वो होता है जो मुखलिस होता है। लीडर होता है जो यूनाइट करता है, डिवाइड नहीं करता। लीडर होता है जो लीड करता है। लीडर होता है जो कि बड़ी ख्वाब दिखाता है लोगों को, और फिर खुद लीड बाय एग्जाम्पल करता है सारों को। और लीडर वो होता है जो सच्चा होता है। कभी झूठा आदमी लीडर नहीं बन सकता, सच्चा होता है। क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं आपकी इज्जत होती है। सच के लिए सच आसान नहीं होता बोलना, सच बोलने में कई दफा बड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, लेकिन सच ही आपको ताकत दे देता है। अल्लाह हक है, सच ताकत देता है, इज्जत देता है। लीडर लोगों में इंसाफ करता है, सादिक और अमीन इंसाफ करता है, मेरिट लेके आता है। जो भी वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि मेरिट आई, लीडर हमेशा इंसाफ करता है लोगों में, इसलिए लोग इज्जत करते हैं। वो अपने ग्रुप्स नहीं बनाता, सिफारिशों को नहीं लेके आता, क्योंकि वो अल्लाह को जवाब दे। वो हमेशा लोगों में इंसाफ करता है, इसलिए लोग इज्जत करते हैं उसको। और आप में से जब लीडर बन गए, और इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है अपनी नई जनरेशन में, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी जनरेशन फेल हो गई।
ہمارے میں سے لیڈر نہیں نکلے. ہمارے میں سے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے. ہوپ ہے آپ کی جنریشن, جو فیوچر ہے وہ آپ کی جنریشن. مجھے خوشی یہ ہے کہ میں پہلے جب یونیورسٹیز میں جاتا تھا تو میں جب شروع کی پالیٹکس تو میں تھوڑی سی بات کرتا تھا, عمران صاحب کرکٹ کی بات کریں, کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا پالیٹکس. ڈی پولیٹیسائز تھے لوگ. اب اسکول کے بچے آج پولیٹیسائز ہیں. اسکولوں کے اندر جاؤ تو وہاں آوازیں لگ جاتی ہیں گو نواز گو.